समस्त को स्वागत ओटीटी रो आगोटे भिडियोटी रे आज आम डिस्कसन करवा सामाजिक पाठर क्वेश्चन आंसर गुड़ाक जदि आप चाहिए तो चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे ए प्रकार वीडियो रेगुलारली आसीबो। तो चलतु स्टार्ट करनबा। 91 नंबर देछि खारवेलଙ୍କ राजत्वर विशद विवरणी केउ शिलालेखारु जानिबाकू मिले। एटा हबा हाथी गुंफा ऑप्शन सी। 92 नंबर 1947 मसीह भारत स्वायत्ता लाभ करने समय भारत और पाकिस्तान मध्य केतोटी देशीय राज्य थिला। एटा हबो 563 ऑप्शन डी। तापर 93 नंबर किए तेलुगु भाषा रे महाभारत रचना करथिले। एटा हबो नानाय ऑप्शन सी। 93 ऑप्शन सी। 94 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक विशिष्ट जैन साहित्य। एटा हबो कल्पसूत्र। 94 नंबर डी। 95 भुवनेश्वर रो कैसल्या गंग जलाशय निम्नोक्त मानक मध्यरु किए खनन कराइथिले। 95 नंबर अनंत वर्मा चूड़गंग देव ऑप्शन सी। 95 नंबर ऑप्शन सी। 96 आदि कवि शारदा दास निम्नत मानक मध्यरु कहार समसामयिक थिले। कपिलेन्द्र देव ऑप्शन ए। 97 नंबर देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउ देश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन रे संपृक्त नथिले। एटा हबो पोर्तुगाल फ्रांस जर्मनी ऑप्शन बी। 98 नंबर आम संविधान रो केउ धारा रे सांविधानिक अधिकार प्रदान करा जायछि। एटा 32 नंबर धारा ऑप्शन डी। 99 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक मौलिक अधिकार नुहे। स्वाधीनतार अधिकार समानतार अधिकार संपत्तिगत अधिकार सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार। एटा ऑप्शन सी संपत्तिगत अधिकार। 100 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउ तारीखटी प्रति वर्ष आंतर्जातिक महिला दिवस रूपे पालित होइथाय। मार्च 8 ऑप्शन ए। 101 नंबर मुसलमान सन्थ माननकु सूफी कहा जाए कारण सेमाने सफा पोशाक पिंधुतिले उल तैयारी पोशाक पिंधुतिले साधारण पोशाक पिंधुतिले ना अत्यंत मूल्यवान पोशाक पिंधुतिले। सेमाने उल तैयारी पोशाक पिंधुतिले ऑप्शन बी। तबरे 102 नंबर मालदीव्स रो अधिकांश अधिवासी केउ संप्रदाय रो अटंती। मालदीव्स रो अधिकांश अधिवासी मुसलमान संप्रदाय रो अटंती। 102 नंबर सी। 103 नंबर निम्नोक्त मध्यरु कपिलेन्द्र देव केउ राजवंश प्रतिष्ठा करिथिले। से कहिथिले सूर्यवंश ऑप्शन ए। कपिलेन्द्र देव सूर्यवंश। 104 संयुक्त राष्ट्र संघर सनंद केते कोटी भाषा रे लिखित। एटा 5 भाषा रे लिखित ऑप्शन ए। 105 नंबर केतेतम संविधान संशोधन अनुଯାयी 6 रु 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा पई व्यवस्था करा जायछि। एटा हबो 86 तम ऑप्शन बी। 106 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी अनंत वर्मा चूड़गंग देवंक सैन्य बाहिनी रो अंतर्भुक्त नथिला। रथारोही अश्वारोही गजारोही पदातिक। एटा हबो रथारोही रथ नथिला ऑप्शन ए। 107 नंबर निम्नलिखित देश गुड़िक मध्यरु केउ देश रे 1688 ख्रीष्टाब्द ग्लोरियस रिवोल्यूशन संघटित होइतिला।
107 নম্বর ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি। এটা হব ইংল্যান্ড, অপশন বি। 108 নম্বর পুরীর গোবর্ধন মঠ কাহা দ্বারা স্থাপিত হয়েছিলা? এটা শঙ্করাচার্য, অপশন সি। 109 নম্বর নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। এটা হবে অপশন ডি, 109 নম্বর অপশন ডি। 110 নম্বর ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ସ୍ଲାଇଡ୍, ମଡେଲ, ଭିଡିଓ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। এটা হলো মডেল। 110 নম্বর বি। 111 নম্বর কুতুবুদ্দিন ଆଇବାକ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିନଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ, କନୌଜ, ହୋଲି, କଳିଙ୍ଗ। ଅପସନ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 112 নম্বর ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନକ ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ମାପି ହୁଏ? ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, କୃତିତ୍ୱର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର, বিশ্লেষণাত্মକ ଜ୍ଞାନ, ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ। এটা হবে অপশন বি, আপেক্ষিক কৃতিত্বর তুলনাত্মক চিত্র। 113 নম্বর নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ପଦ୍ଧତି? ଗଳ୍ପ କଥନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅପସନ ଏ ହେବ ଗଳ୍ପ କଥନ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 114 নম্বর ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? এটা ହେବ অপশন ডি, সমষ্টিগত। 115 নম্বর নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପାଦେୟତା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ଦଳଗତ ଭାବ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ସୁଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ। এইটা হবে অপশন সি, কর্ম মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের সুযোগ। 16 নম্বর 116 নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳତା, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା। এটা হবে অপশন এ, সৃজনশীলতা। 117 নম্বর କେଉଁଟି ଅଭିନୟ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସ ପାଠଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲାଭ କରୁଥିବା ସୁଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୋଗ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ, ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବାସ୍ତବ ଧାରଣା ହୁଏ, ଅତୀତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। এটা হবে অপশন ডি, অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে। 118 নম্বর নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ, ଉଦାହରଣ, ଉପସ୍ଥାପନା, ପଦ୍ଧତି ଅନୁଶୀଳନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? 118 নম্বর ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন পাঠ্যসূচি, পাঠ্য যোজনা, পাঠ্যপুস্তক, পরিভ্রমণ যোজনা। এটা হব পাঠ্য যোজনা, লেসন প্ল্যান। 119 নম্বর କେଉଁଟି କଲାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ, ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ, ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ଦେବେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଦେବେ। এটা সি, ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ଦେବେ। 120 নম্বর ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଅଧ୍ୟାପନାରେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇ ନଥାଏ? ସମୟରେଖା, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପୁସ୍ତିକା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। এটা ହେବ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପୁସ୍ତିକା, ଗାଇଡ ବୁକ୍। 120 নম্বর বি। তো ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।